अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह दो क़ुरआनी दुआओं को सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद्दुनिया रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أعني على ذكرك رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.